Mabibi na mabwana, jambo. Tunawashukuru kwa kuwa tunajua mko wengi kutufata kwa saa hizi. Hatujui ni saa gani kwako, lakini tunakushukuru sana kwa kuwa leo tena tunakuja ndani ya emission Analyse de Simon Kazungu. Kwa siku ya leo tunataka tuzungumzie nukta mbalimbali. Nukta ya kwanza tutaweza kuzungumzia reunion ambayo ilikuwa Nairobi, Kenya, ya Bwana Joseph Kabila, rais wa mbele wa Congo, na wapolitisien fulani fulani pale Nairobi, Kenya, le 14 na le 15 ya hii mwezi ya 10 2025. Tunataka pia kuzungumzia hali ya humanitaire ama ya kiutu ambayo iko ndani ya province ya Nord Kivu. Tutazungumzia mambo ambayo yako Beni na ingine yako Goma, ambayo iko mambo ya kushtua moyo na ya kuweza kupata suluhisho upesi sana. Kwa ajili ya mambo ambayo yanapitika Kenya, tarehe 14 na tarehe 15 tuliweza kuona ya kwamba kulikuwa mkutano. Huyu mkutano kabisa ambao ilikuwa na watu ambao wanaziita watu wa opposition, watu ambao iko wapinzani ya Kongo, lakini miongoni mwao mwenye anakuwa kama vile chef de bande, mwenye anakuwa kama vile mwenye anaitisha hii mkutano ni rais wa mbele Joseph Kabila Kabange. Yeye ndio anaita hii mkutano. Kitu ya kwanza tuweze kuzungumza juu ya relation gani Kongo iko nayo na Kenya leo ili iweze kupokea Joseph Kabila na wakina Matata Ponyo, watu wengi ambao wamekimbia mahakama, wamekimbia justice ya Kongo, biko deja condamné. Kenya na wapokea waweze kufanya reunion kule kwao. Je, inji ya Kongo eske iko vizuri na inji ya Kenya? Inji ya Bwana Ruto ambao walikuwa wanamuita Zakayo pale kama mtoza ushuru, sababu alikuwa na magumu sana na vijana ambao wanaitwa Gen Z, walisema ya kwamba ushuru ama taxes zenye alikuwa anapenda atie ndani ya bajeti walikuwa wanazikataa, na ikaleta fujo kubwa sana. Hii kaacha walimpangia jina ya Zakayo, lakini Rais Ruto yeye mwenyewe anasema yeye sio Zakayo, anajiita mwenyewe, anasema hizi siku jina yake Kasongo. Ukisema Kasongo juu ya muziki ile ya kusema Kasongo ambao watu wengi ndani ya East Africa wanapenda, ukimuita Kasongo anafurahi, yeye mwenyewe alicheza hii muziki. Sasa relation gani iko kati ya inji ya Kongo ya Rais Tshisekedi na inji ya Kenya ya Bwana Kasongo ama Rais Ruto? Kuna kitu ambacho hayombe kusahau, ni ya kwamba inji ya Kenya na Kongo hawana relation nzuri sana. Ijapokuwa Kenya Airways inaweza kufika Kinshasa, ijapokuwa visa wa Kongo wanaweza kuingia Kenya, ijapokuwa kuna mambo fulani ambayo iko ndani ya population, kuna pia magumu fulani sababu President Ruto iko accusé na waopoza hata Kenya kusema yeye iko nakuwa nanunua ore ya kutoka Kongo ku batu ya M23, iko na inunua anaipeleka Kenya. Ile ni opposition yake yenyewe inasema. President Ruto tunajua ya kwamba Kenya pia iliweza kumkataa ambassadeur ambao alikuwa pale Kenya, kusema yeye iko miongoni ama parmi watu banyo walikuwa biko na finance mouvement ya wajene enye tunaita Gen Z. Ijapokuwa tunajua hii mouvement iko mouvement ambao inaanza kuwa sasa katika Afrika yote, na hatujui inaweza kufikia inji gani na inji gani. Tunajua ya kwamba hii Gen Z ni mouvement ya wajene enye hata kule Madagascar wameweza kumutosha president wa Madagascar. Hata pale Maroc tulisikia kwamba Gen Z imeanzishwa na wako wanaleta fujo nyingi sana. Hivi wakati ya Gen Z ilikuwa Kenya, Wakenya wakati walikuwa wanatafuta imeanzishwa wapi, wakaenda kusema ambassadeur mwenye alikuwa pale inawezekana alikuwa parmi wa financier, na hii Kenya ikakataa kuweza kuwa na ambassadeur wetu wa Kongo. Mpaka leo hakuja kuwa appointed ama hakuja kuwa mwingine ambassadeur wa Kongo mwenye kwa Kenya. Ni kusema relation ya Kongo na Kenya iko tu na imatatizo fulani na inabidi iweze kupata suluhisho, sababu wa commerçant na wa population wa étudiant watu wanakonte kwa hii relation iweze kuwa mzuri
sana. Ni uko Kenya ndani ya hii klima ege tunasema hatuna ambassadeur mwenye kwa akredite pale, njo kwenye Joseph Kabila ambayo iko condamné deja na justice. Munajua Sena ya Congo iliweza kuleve immunite yake, kumutoa kwenye justice sababu amekuwa accusé, wamemchongea kusema huyu bwana iko pamoja na rebellion, yeye njo coach wa rebellion, yeye njo afande wa rebellion. Sasa Bwana Matata Ponyo pia parmi banyebiko Bwana Matata Ponyo pia naye anaonekana pale, na yeye aliweza kukimbia hapa mahakama sababu mahakama ilisema anapaswa kuwa condamné juu ya dossier ya Bukangalonzo. Mabibi na mabwana, hapa sasa kunakuwa matatizo. Watu wanajiuliza kwa nini kwanza Kenya iliwapokea. Mumeona situation yenye Kongo iko nayo na Kenya, relation yenye haiko a 100% mzuri. Kitu kingine huku kwenye wanakutana na Kenya ndani ya conclave ilikuwa le 14 na le 15 mwezi wa 10 2025. Ingine kitu wanasema wamefungua kitu wenyewe wanaita Sauvons la République démocratique du Congo. Imeleta nayo polemique ama matata mingi. Population inaanza sema tunajua mtu moya mwenye alianzisha hii mouvement ya Sauvons le Congo. C'est vrai kuna différence Sauvons le Congo na Sauvons la République démocratique du Congo, lakini inakuwa kama vile na lamusha pia kidonda ndani ya wakongole ambao wanakumbuka Kutino Fernando, mkuu evangeliste serviteur ambaye alikuwa hapa Kinshasa, mwenye alianzisha radio kubwa ya kwanza ya evangelisation hapa Kinshasa. Huyu Kutino Fernando mwenye aliweza kucreate hii mouvement ya Sauvons le Congo, aliwekwa ndani ya prison. Alikuwa condamné miaka 10, akafaa miaka 8 ndani ya prison, na mpaka leo alishakuwa mlemavu, hatembei mzuri, anasema difficilement juu ya prison enye regime ya Joseph Kabila iliweza kumtia ndani bwana Kutino Fernando. Hii maneno inaweza kulamuka ndani ya population na kusema huyu mtu mbona hao wa Joseph Kabila ndio waliweza kufunga Kutino, wanakia tena na mouvement enye na triche tena jina yake. Watu habako serie, iko magumu mwenye tuko tunasikiliza. Lakini mimi wakati wa mawazo wangu, wakati unasoma nini iliweza kupitika pale Kenya, wale watu walikuwa kule ndani ya hii mkutano, unaenda kuona ya kwamba wanasema iko ya opposition ndani yake. Bwana Fayulu hatukumuona, ambaye anajulikana kama vile opposition, mwenye yeye ndio anasemaka walimuiba vote yake, hakuonekana kule. Hatukuona opposant kama vile bwana Katumbi, Moise Katumbi Chapwe, ambaye anajulikana na mouvement yake, parti yake iko parti kubwa sana inajulikana ndani ya Kongo. Hatukuweza kuona vichwa fulani ya opposant wenyewe. Wakati wanafika kila mtu anaangalia sasa huyu hakika iko opposant na akisema itabujia, lakini ni watu wa kukimbia Waset Kikuni ambao naye alikuwa ndani ya gereza, wanaonekana wanaenda kujiretrouver. Watu wenyewe walikuwa wako accusé d'une manière ou d'une autre. Maulizo yanakuwa nyingi, na wakati unaenda kuona resolution ama ile ambao walisema wanachukua kama vile mambo ambao wataweza kusimamia na kuweza kuifata, ni ile discours. Kama unasoma discours ya Joseph Kabila ya 48 minutes enye alifanya kwa mwezi wa 5 mwaka huu, ilikuwa le 23 mwezi wa 5 2025, ile discours yake wakati unaitia hapa na unaona vyenyewe ilifanyika Nairobi, ni copier coller, wanazungurusha tu français, lakini iko copier coller. Nafasi fulani walisema ile 12 resolution yenye Joseph Kabila aliweza kusema ndani ya discours yake ni ile, nayo tunaadere kwa ile. Hii naacha mimi nasema walidanganyika kwa jina wangeweza kusema hapana Sauvons la RDC, wangesema Sauvons Kabila, parce tunaenda kuona ya kwamba bwana Rais Joseph Kabila inakuwa wakati alikuwa condamné kwenye mahakama, ijapokuwa watu walikuwa napuuza ile condamnation inasema nini, watu wake walianza sema kwenye maredio, inaonekana inamgusa sana, na anaanza kubabaika na kusema nitafute hata watu wengine nijifanye kama opposant. Population tunajiuliza na analize ambayo tunafanya hapa mbele kidogo, wakati hata bwana Joseph Kabila aliweza kufanya ile discours, aliintimide republique ndani ya ile discours na kusema musisahau ya kwamba mie niko jeshi, nilisha